यहाँ पे जानवर हैं, बैल हैं, गाय हैं। ये बेसिकली लोगों ने यहाँ पे रखी हैं, लेकिन ये सारा साल गर्मियों में जंगलों में रहते हैं। रात को भी जहाँ इनका जिसे कहते हैं ठहराव का मकाम आता है, ये वहाँ पे ठहर जाते हैं। और इर्द गिर्द जिन लोगों के जानवर हैं वो गाय बगाए इनके ऊपर नज़र रखते हैं, और अहले इलाका भी इस सिलसिले में उनकी मदद करते हैं। और यूँ ही अपने जानवरों को देखते हुए खुले छोड़ते भी हैं, यानी जहाँ चाहें वो चरते हैं। और सर्दियों में ये होता है कि ये फिर दिन को अगर चरें भी तो रात को ये अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर इन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये फिर अपने घरों को लौटते हैं। लेकिन गर्मियों में ये काफ़ी टाइम जो है वो बाहर गुजारते हैं, और कई दिन जो है वो घर नहीं जाते, बल्कि अपने घरों के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। और जब इनका दिल करता है तो इन जानवरों का ये घरों को चले जाते हैं। देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दरख्त चेंज होते जा रहे हैं। जो छोटे कद के दरख्त थे, आम दरख्त थे, अब चीड़ के दरख्त आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये जंगली हयात जिसके बारे में मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो अंगूरी रोड है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जंगली हयात भी है। चीते हैं, परिंदे हैं, तरह तरह के खूबसूरत परिंदे हैं। तो आप यहाँ पे महसूस होंगे इन रास्तों से खूबसूरती। आप देख लें, एक जंगल है, दाएं बाएं मेरा जंगल है। ये तकरीबन अब अंगूरी का जंगल शुरू हो चुका है। इस अंगूरी के जंगल के नाम से ये पूरा इलाका मशहूर है, और रोड भी अंगूरी इसी जंगल के नाम से मंसूब की गई है, इसीलिए इसे अंगूरी रोड कहा जाता है। बेसिकली वो इस जंगल की वजह से, जो जंगल अब यहाँ से शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह अंगूरी का मकाम आएगा, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊँ। तो मैं आपको दुकानें बताना चाहता हूँ। किसी ज़माने में काफ़ी रौनक थी इस बाज़ार में, क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त में जब ये एक्सप्रेस वे नहीं थी तो बसें और कुछ लोकल गाड़ियाँ और वैगन्स वगैरह चलती थी। तो लोग यहाँ से जो लोकल लोग हैं वो पिंडी की तरफ, और पिंडी से अपने इन इलाकों की तरफ जो नौकरी पेशा थे वो रोज़ाना की बुनियाद पे और कुछ वीकली सफ़र करते थे, उनके लिए ये वो मेन मकाम है अंगूरी का, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका मशहूर है। अंगूर ये दूर तक फैला जंगल, और काफ़ी खूबसूरती है। हवा इस वक्त हल्की हल्की चल रही है, और एक हबस के महीने में इस तरह की हवा कितना ज़बरदस्त एहसास दिलाती है। मेरा ख्याल है आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। और बस अभी हम इंशाल्लाह एक और जो स्पॉट है उसके करीब पहुंचने लगे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं कि ये आप देखें, ये बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल है और खूबसूरत एरिया है। ये अंगूरी का एक दूसरा स्पॉट है। एक मैंने आपको पीछे बताया था, एक होटल वाली जगह भी है पीछे, वो किसी वजह से वीडियो प्रॉपर ना बन सकी, तो मैं वो जगह आपको दिखा नहीं सका। वहाँ भी आपके लिए सिटिंग का अरेंजमेंट है, एक अच्छा होटल है। और उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पानी समली डैम की तरफ जा रहा है। ये समली डैम में ये पानी जाके गिरता है। इसके इर्द गिर्द जंगल भी है और छोटे से लश ग्रीन
میدان ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان میں آپ اپنے لیے سٹنگ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ، اور کوکنگ وغیرہ اور بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ مقام میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے نوجوان نہائے ہیں اور وہ ڈوب کے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس مقام پہ نہانے سے گریز کریں۔ اور یہاں کچھ عرصہ پہلے اہل علاقہ نے ایک بورڈ بھی لگایا تھا کہ یہاں نہانا منع ہے، یہاں نہ نہائیں، خطرناک ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ نہانے سے گریز کریں۔ باقی آپ ارد گرد جہاں پانی کم ہے اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں، جیسے یہ ایریاز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے 1-1 فٹ کے حوض ہیں، اور یہاں آپ بچے بھی کھیل سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور ارد گرد جو ہے نا وہ کوکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں کا جنگلی انجیل کا درخت ہے، اور انجیل یہاں لگتے ہیں، لیکن یقیناً جو لوگ یہاں قریبی رہتے ہیں وہ وقت پہ سے اتار لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ پل کی دوسری طرف بھی سائیڈ پہ بہت اچھی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، فیملیز یہاں آتی ہیں، کوکنگ کرتی ہیں، اور یہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، اور ایک اچھا ماحول ہے، پیسفل ماحول ہے۔ اور ساتھ یہ یہاں پہ پانی ابھی فی الحال بارش کی وجہ سے تھوڑا سا گدلا ہے، تو عمومی طور پہ یہاں پانی صاف ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بہت اچھا ماحول ملے گا، پرسکون ماحول ہے، اور یہ تقریباً اسلام آباد سے ہارڈلی 10 سے 15 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ آپ آدھے پونے گھنٹے میں یہاں پہنچ سکتے ہیں اور انجوائے کریں سارا دن۔ اور یہاں سے یا تو آپ پیچھے واپس چلے جائیں، یا پھر یہاں سے آگے بڑھیں ٹورڈز نیو مری کی طرف، اور وہاں پر ریٹا لفٹ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہے تو واپس ایکسپریس وے کی طرف سے پنڈی چلے جائیں۔ یہاں کوشش کریں کہ دن کے ٹائم میں گزریں، رات کو مغرب کے بعد نہ سفر کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی کو کچھ پرابلم ہو جائے تو یہاں پہ ورکشاپ کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے مغرب سے پہلے آپ نے سفر کرنا ہے، اور دن کو یہاں پہ آپ آئیں، صبح آئیں اور یہاں رہیں، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، یہاں پہ آپ کو دونوں وقت میں اچھا موسم ملے گا، اور آپ یہاں پہ ریلیکس کریں گے، آپ یہاں پہ انجوائے کریں گے، اور چاہیں تو واپس جائیں، نہیں تو آگے آپ یہاں سے نیو مری کی طرف جائیں گے۔ یہاں سے نیو مری تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر ہے، اور دیہی علاقے آگے یونین کونسل چاریان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے آج نیو مری آپ پہنچ جاتے ہیں گلاڑا گلی، اور لفٹ کے پاس آپ جا کے وہاں پہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں صبح جلدی پہنچتے ہیں تو فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، 2-3 گھنٹے کا اسٹے کریں، کھانا وانا کھائیں، اور یہاں سے پھر آپ آگے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے پارٹ 2 کے اینڈ میں مقام بتایا تھا انگوری کا پل، اور دائیں بائیں ایک سینٹر میں سے دریا گزر رہا ہے اور جنگل، تو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو میں ہائٹ پہ جا کے یہ انہی پہاڑیوں کے سلسلے آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ جنگل کے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے سلسلے ہیں جنگلات کے، اور یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سامنے جتنی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ انگوری جنگلات سے ڈکی پڑی ہیں، اور کافی یہ ایک سائیڈ ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک سائیڈ ہے، کیونکہ پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی دوسری سائیڈ، پھر اس کے بیک سائیڈ، اور جہاں سے میں گزر رہا ہوں اس کے اوپر والی سائیڈ، یہ ساری کی ساری ان جنگلات سے ڈکی پڑی ہے، اور بہت خوبصورت جنگلات ہیں، بہت خوبصورت ویو ہے، کیونکہ ڈیپ جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرف ہم نہیں جائیں گے، اور نہ ہی وہاں جانا تو مناسب عمل ہے۔ بہت خوبصورت یہ ویوز ہیں، دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکا ہوا ہے یہ جنگلات، آپ ان کی دیکھ لیں ڈیپتھ، کہ روڈ کے بالکل کناروں پہ اگر اس کی اتنی جو ایک گھنا جنگل کی نشانی ہوتی ہے وہ ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ درخت روڈ تک آئے ہوئے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ کافی گھنے جنگل ہیں۔ یہاں پہ جو ہے میں نے کئی بار جب
गुज़रा हूँ तो मैंने बंदर भी देखे हैं। यहाँ एक और पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है, ये इस रूट की हिफाजत के लिए ये मुतय्यन है, और ये कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये दूसरी पेट्रोलिंग पुलिस है, एक मैंने आपको वीडियो 1 में दिखाई थी और ये अब मैं आपको वीडियो 3 में दिखा रहा हूँ। तो ये दाएं बाएं मेरे जंगलात हैं। मैं आगे आपको एक व्यू दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जो कि आपको जो है वो उस दरिया की बल खाती एक वीडियो दिखाऊंगा, जो आप काफ़ी नीचे है और हम काफ़ी हाइट पे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ पे कितनी हाइट में हैं। ये वही अंगूरी के जंगलात, वही पहाड़ी सिलसिले, और ये इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि नीचे दरिया और कितनी गहरी वादी है, कितना दूर है वो मकाम जहाँ पे ये दरिया ये सामने आपके नज़र आ गया। ये वही दरिया है जिसके पुल के ऊपर हम खड़े थे। ये बेसिकली शामली डैम में गिरता है, इसको आगे एक और क्रॉस करता है दरिया, और ये वहाँ मिल के आगे फिर अंगूरी की तरफ शामली डैम में जाके ये पानी गिरता है। और ये अभी हम इस जंगल से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे इस जंगल की काफ़ी ज़्यादा गहराई है, और इस एरिए को हम री का जंगल भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पे दाएं बाएं जो जैतून है, जंगली जैतून, ये उसके बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर यहाँ पे जैतून की काश्तकारी की जाए तो ये एरिया उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कुदरत ने यहाँ पे जंगली जो जैतून है वो बड़ी मिक़दार में यहाँ पे कुदरत ने खुद लगाई है, और हमें बताया कि यहाँ पे आप भी जैतून की काश्तकारी कर सकते हैं, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। तो ये आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, और ज़बरदस्त चेन प्लेन की आवाज़ें और बल खाती रोड, दाएं बाएं आप देखें कि ट्रैफिक ना होने के बराबर है, शोर नहीं है। यहाँ पे आबादी भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जंगल भी उसी तरह गहरा होता जा रहा है। और किसी ज़माने में तो यहाँ पे लोग आते हुए दिन को भी डरते थे, लेकिन हुकूमत ने यहाँ पे खुसूसी तवज्जो दी। पेट्रोलिंग पुलिस है, बाकायदा उनकी गाड़ियाँ इन रोड पे आती जाती हैं, और वो जो है इन चीज़ों को कंट्रोल में रखती हैं। तो आपको इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम आबादियों की तरफ गामज़न हो जाएंगे, और यहाँ का जो सबसे पहला बाज़ार भी आएगा और गांव है वो संबल सईदा है। संबल सईदा यहाँ के बड़े इलाकों में से हैं। इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी हैं, लेकिन जो यहाँ का ये मेन बाज़ार है जहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ से भी आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खाने पीने की अशिया ले सकते हैं। और गो के होटल नहीं है, क्योंकि लोकल एरियाज़ के लिए बाज़ार है, यहाँ ज़रा होटलिंग इतनी कामयाब नहीं है, इसलिए होटलिंग नहीं बनाएगी। ये भी मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे जंगलात वही हैं, ये जंगली जैतून है, बेसिकली जंगली जैतून के दरख्त हैं और को के दरख्त हैं। तो ये लकड़ी भी बड़ी कीमती है, और ये बहुत बड़ा एसेट है। यहाँ पे अगर सरकारी सतह पे तवज्जो दी जाए तो यकीनन यहाँ पे जो जैतून है वो हम उगा के अपने मुल्क के लिए जो है वो ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। ये जानवर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कल्चर है, मैंने आपको वीडियो 2 में भी बताया था कि गर्मियों में सारा साल जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने गाँव के इर्द गिर्द के ये एरियाज़ में रहते हैं। तो ये घर को वापस नहीं आते, ये वहीं पे रात गुजारते हैं और खुले में चरते रहते हैं। हाँ, इनके जो ऑनर्स हैं
وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر گاؤں والے بھی آتے جاتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا جانور فلاں جگہ آپ نے دیکھا تھا۔ یوں یہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ یہ اب آبادیاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سنبل سیدہ کا چھوٹا سا بازار ہے جو کہ یہاں کے علاقوں کے لیے ضرورت ہے یہ اشیاء مہیا کرتا ہے۔ اور یہاں سے اب آبادی شروع ہوگی، یونین کونسل چاریان بھی شروع ہو گیا، اور اب ہمارا تھوڑا سا سفر رہ گیا کہ ہم نیو مری کی طرف رواں دوائیں، اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس آپ جو ہے وہ ادھر ہی یوٹیوب پہ کیا کریں، کیونکہ وہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، معلومات کیسی لگیں، اور اگر آپ کے کو کچھ مزید معلومات ہیں اس سلسلے میں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آئندہ آنے والی اپنی ویڈیوز میں آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالی نیو مری کی طرف رواں دوائیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کے آگے ایک اور بازار آئے گا، اس کا نام بیڑی ہے، موڑا سیدہ کے قریب یہ بازار ہے، اور موڑا سیدہ بھی یہاں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، روڈ کے ارد گرد گھر بسیں ہیں، یہ جیسے گھر ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ کسی نے بنائی ہے، زبردست گھر بنایا، ڈیزائننگ ہے، اور مارکیٹ بھی یہاں پہ انہوں نے چھوٹی سی بنائی تاکہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش مہیا ہو سکے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں جب آپ آئیں تو راستے میں آپ کچھ نہ کچھ ان شاپ سے اپنے لیے خریداری ضرور کریں۔